से अभी अभी सात समंदर डूबूं तेरी प्रीत ने हद कर दी मिला मिला दिल माया तू है मेरी जिंद माया आपका अपना प्यारा वाला रेडियो स्टेशन दिस इज कॉल्ड जान FM 91.6 शेखुपुरा खानेवाल मुल्तान लाहौर विहाड़ी और न जाने कहाँ कहाँ मेरी आवाज़ गूंज रही है. इधर देख रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम, खुश आमदीद, अहलन वसालन, मरहबा, जी आया नु, जी करा जी, जी करा जी, जी करा. मेरा नाम है अतीक खान. रोज़ाना आप मुझे फेसबुक लाइव पे भी देखते हैं और साथ ही साथ आप मेरा साथ दे रहे होते हैं. जान FM 91.6 शेखुपुरा खानेवाल मुल्तान लाहौर विहाड़ी और ना जाने कहाँ कहाँ. आई एम हियर विद यू ऑन योर वेरी ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन दैट इज़ कॉल्ड जान FM. मैं अकेला नहीं हूँ, आपने देखा हमारे साथ एक डॉक्टर साहिबा भी मौजूद है, उनका तारुफ भी करवाऊंगा. ये शो किस हवाले से है, जान FM आज क्या सेलिब्रेट कर रहा है आप लोगों के लिए, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे ओवर हियर एट जान FM 91.6 शेखुपुरा खानेवाल मुल्तान लाहौर विहाड़ी. इन तमाम शहरों में FM 91.6 पे आप हमें सुनते हैं. पूरी दुनिया में हमारी आवाज़ गूंजती है www.janfm.live के थ्रू. इन द मीन वाइल आप लोगों के साथ हम लोग मौजूद होते हैं. facebook.com/janfm 916 हमारा पेज है. स्टे विद मी, डोंट गो अवे, डोंट टच इट. ये है जान FM. सुना है बड़ा चर्चा है उसका कि वो जिससे भी मिले उसी का हो जाता है. सुना है उसके एक इशारे पर लोग हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं. सुना है वो दिलों को जीतना भी जानता है. सुना है वो जिंदगी को पहचानता है. जुनून में रहता है, जोश में जीता है, मोहब्बतें बांटता है. अच्छा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फेसबुक का कि हम जाएं तो जाएं, किधर जाएं, क्या कुछ करें. चलें जी, कुछ देर में हम लाइव आने लगे हैं फेसबुक पे भी. अभी फेसबुक पे लाइव है मगर शो थोड़ी देर बाद ही होगा. सो स्टे विद मी. मैं आप लोगों के साथ साथ मौजूद हूँ. मेरे साथ स्टूडियो में शामिल गुफ्तगू है डॉक्टर रुबीना फरीद, मेंबर नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड. और कल पूरी दुनिया में चाइल्ड राइट्स डे मनाया जा रहा है. बच्चों के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू द शो. थैंक यू जी. मैडम थोड़ा सा माइक अगर करीब हो जाए तो जी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बिल्कुल. क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से? गुड, शुक्र अल्लाह का जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से. मैं ज़रूर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम भी पढ़ती हूँ बिकॉज़ अल्लाह हमें शैतान से पनाह दे और ताकि हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो. हम सुने कि जो हमें कन्वे करना चाह रही हूँ वो लोग सुने और जो लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं उसको अच्छी तरह सुनूँ. तो जी इस हवाले से कि कल हमारा यूनिवर्सल चाइल्ड राइट्स डे है और जैसा कि आप सबको मालूम है कि चाइल्ड राइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट्स हैं. हमें इस पे बहुत ज़्यादा काम करना है और आई विश कि हम काम कर सकें. तो जी ऐसा है कि UNCRC इज़ अ यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन बनाया था ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन वे बैक. स्टार्ट तो पोलैंड से हुआ था, बहुत पुराना 1924 से. ठीक है मैडम. उसके बाद जब 1989 में आके एक कंप्लीट इसको जी जी बोलो. अच्छा 1989 में और फिर जो पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया 1991. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारा एक कमीशन बनाया गया. इट इज़ कॉल्ड द नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड. ये 2017 में पार्लियामेंट ने तो अप्रूव कर दिया था मगर हमारा कमीशन जो शुरू हुआ है दैट इज़ फ्रॉम एग्जैक्टली 28 फरवरी 2020. इस कमीशन इस साल 28 फरवरी से हमारा ये कमीशन शुरू हुआ है. कमीशन में हमारे एक चेयरपर्सन है, उनका नाम है अफशान तहसीन साहिबा. I am Dr. Rubeena Farid is my basically I'm a gynecologist. Achha, mashallah, gynecologist. Yes. Very good. And I've been practicing for the last almost 30 years now. But since I've been doing a lot of work, बहुत मैं चैरिटी के काम कर रही थी, बच्चों के हवाले से ज़्यादा, औरतों के हवाले से, डिसेबिलिटीज़ के हवाले से. So बस माशाल्लाह this government had selected me also. plenty of actually बहुत लंबे चौड़े हमारे इंटरव्यूज़ हुए, फिर हमारी सिलेक्शन हुई. गवर्नमेंट की सिलेक्शन थी. सो आपको पता है तो अब मैं मेंबर हूँ जी इस्लामाबाद की ICT की और हमारे 4 मुख्तलिफ प्रोविंसेस से भी 4 मेंबर्स हैं. सो फ़िलहाल हम 6 लोग हैं इस कमीशन में. यानी कि हर जगह से हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल है जी. हमारी एक मेंबर माइनॉरिटीज़ की भी हैं जो कि पंजाब की और माइनॉरिटीज़ दोनों, उनका नाम भी डॉक्टर रुबीना ही है. तो
یہ روبینہ نام زیادہ کامن ہو گیا. میں خیال میں کامن تو ایک الگ سے چائلڈ رائٹس کے ساتھ سیٹ ہو گیا, ایسوسیٹڈ ہو گیا. میں خیال میں ہماری ایج میں فیشن اس نام کا تھا آئی سپوز. سو بیسیکلی دیٹ از آر مین. وہ اب ہمارے جو فنکشنز ہیں NCRC کے, جو ہمارا فنکشن جو کرنا ہے ہم نے, اس میں سب سے بڑا ایک ہمارا ہے اویئرنیس اباؤٹ دا رائٹس آف دا چلڈرن. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ہم نے لاز پہ کام کرنا ہے, جو سب سے زیادہ مشکل ترین ہمارے ملک میں اس وقت جو حالات ہیں. دیر آر سو مینی لیکوناز ان لا, جو اور کئی ایک بل تو اپروو بھی ہو چکے ہیں مگر امپلیمنٹ نہیں ہو. میں وہی کہہ رہا ہوں, بچوں کے رائٹس کے حوالے سے تو ہمارے ملک میں اسپیشلی پاکستان میں اچھا کام ہو رہا ہے اوور آل, مطلب ان کی پروٹیکشن ہے, بٹ لا بھی موجود ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہے نا. بالکل. اب فار ایگزامپل سب سے بڑا دیکھیں, اب ہمارا ایک آرٹیکل 25A ہے کانسٹیٹیوشن میں ہے فار دا چلڈرنس ایجوکیشن, کہ وی آر باؤنڈ ٹو گیو دیم free education and compulsory education. And education means even books, even uniform, even transport. تو پڑھائی نہیں کر رہے تو بکس اینڈ وہ یونیفارم اینڈ وہ تو, اور ابھی تک کچھ اس میں اتنا پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوا. اسی طرح بچپن کی شادی کے حوالے سے بھی یہ لا سینٹ نے پاس کر دیا تھا کوائٹ سم ٹائم بیک, اور پھر میں 2018 میں ہم نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ بہت کیا تھا, مگر وہ پھر پارلیمنٹیرینز اس کو اپروو نہیں کیا, تو ابھی بھی اسٹل دا لا از ناٹ دیر. وہی 1926 کا جو لا چل رہا ہے سب چل رہا ہے, 1926 کا لا چل رہا ہے. اسی طرح چائلڈ لیبر کے حوالے سے بھی بہت سے, تو لا پہ بھی ہم لوگوں نے بہت کام کرنا ہے انشاءاللہ. ہوپفلی وی شوڈ بی ایبل ٹو میک دا لاز, جو اس کے اندر پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنے اور پھر امپلیمنٹ کروانا ہے. اور سیکنڈ ہماری تھرڈ چیز ہم نے جو کرنی ہے, وی ہیو ٹو ڈو سرٹن ریسرچز, جو کہ ہمارا بھی ایک اور مینڈیٹ ہے کہ وی ہیو ٹو, بیسیکلی جو مینڈیٹ ہمارا اس کمیشن کا ہے کہ ہم نے بچوں کے رائٹس کو فلفل کرنا ہے. چل اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں. فرسٹ آف آل ہم جتنے بھی دیکھنے والے اور سننے والے لسنرز, آپ لوگ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کوئی ان کے رائٹس خراب کیے جا رہے ہیں, تو آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں 03222916 and 03444916 ان دا مین وائل فیس بک پہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی فار جوائننگ اس. آج تھوڑا سا اگر اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, روزانہ تو انٹرٹینمنٹ پروگرام ہوتے ہیں, مگر آج کے پروگرام میں اسپیشلی کیونکہ کل پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے بچوں کا رائٹس کا عالمی, بچوں کے حقوق کا عالمی دن, ہم اردو میں اگر کہنا چاہیں تو بچوں کے رائٹس کا عالمی دن کل منایا جا رہا ہے اکراس دا ورلڈ. سو اس حوالے سے بھی ہمارے گھر میں بچے موجود ہیں, میری بھی چھوٹی اولاد ہے, ہر گھر میں بچے موجود ہوتے ہیں. ہم ان کا کتنا خیال, مطلب یہ چائلڈ رائٹس ہے کیا بیسکلی کائنڈ آف. سو چائلڈ رائٹس اگر شروع کریں ہم حوالے سے, تو سب سے پہلے دیکھیں چائلڈ کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس کی آئیڈینٹی ہونی چاہیے. وی شوڈ, دا چائلڈ شوڈ نو ویئر واز ہی بورن, اس کا ماں کون ہے, اس کا باپ کون ہے, اس کا گاؤں کون سا ہے, اس کا شہر کون سا ہے, اس کا ملک کون سا ہے. اس کے بعد چائلڈ کے لیے ایک سیکیور معاشرہ بہت ضروری ہے. جب معاشرہ سیکیور اس کو ملے گا, ایک گھر میں سیکیورٹی ملے گی, تو تبھی جا کے وہ بچہ ایک اچھا بچہ بنے گا. اس کے بعد بچے کی بہت حق ہے, بہت بڑا اس کا حق ہے کہ اس کو اچھا انوائرمنٹ دیا جائے. انوائرمنٹ کے لحاظ سے میں بلکہ یہ بھی کہوں گی کہ ہمیں ایک گرین اینڈ گڈ انوائرمنٹ, جس میں ہمارا ملک بھی اس بار بہت کام کر رہا ہے کہ جی درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں. میں تو سمپل سب کو کہتی ہوں کہ ایک سمپل منی پلانٹ بھی لے کے اگر آپ گھر میں لگا دیں, اٹ پروڈیوسز آکسیجن ایٹ نائٹ اینڈ اٹ از ویری گڈ فار بچوں کے لیے, بہت ہی اچھا ہے. اگر آپ گھر میں ہر کمرے میں منی پلانٹ بھی لگا دیے جائیں, جو کہ کوئی اتنا مشکل کام بالکل بھی نہیں ہے. آپ گملوں میں پودے لگائیں یا زمینوں میں پودے لگائیں, تو گڈ انوائرمنٹ. اینڈ انوائرمنٹ آلسو انکلوڈ صاف ستھرا پانی, بچے کو صاف پانی بھی مہیا کرنا بہت ضروری چیز ہے. اسی طرح سیوریج کا سسٹم جو گھر میں ہونا چاہیے, اور اگر آپ کو پانی نلکوں سے لیتے بھی ہیں تو پلیز اپنے بچوں کو بوائل کر کے, بچے بھی اور بڑے بھی سبھی پانی کو کم از کم 20 منٹ کے لیے بوائل کریں گے آپ تو پانی یس بہت ضروری. دیکھیں اسی سے ان کے بیکٹیریا بھی مرتے ہیں, سارے وائرس بھی مر جاتے ہیں, اور وہ پانی پھر ٹھنڈا کر کے اور آپ وہ بچوں کو وہ والا پانی پلائیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہیلدی فوڈ. دیکھیں کھانا جو ہے نا بہت زیادہ, یو آر واٹ یو ایٹ بیسیکلی. ہم سب کی صحتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں اور کس وقت کھاتے ہیں. سو بیسیکلی بچوں کو اچھا کھانا دینا جو ہے نا وہ بہت ہی اسینشیل ہے. المیہ اس وقت ہمارے ملک میں یہ ہو گیا ہے کہ گاؤں
मतलब छोटी सी छोटी जगह पे भी आप चले जाएं, खोखे लगे हुए हैं, वहाँ पर चिप्स मिल रहे हैं, जूसेस मिल रहे हैं, गंदी गंदी टॉफ़ियाँ, स्वीट्स, चॉकलेट्स मिल रहे हैं, और बच्चे की एक लाइन लगी होती है, बच्चे सारी चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं. प्लीज़ अपने बच्चों को ये ना खिलाएं पिलाएं. देखें मैडम, कथा कलामी की माफ़ी. अच्छा, माँ बाप ने इस पे खुश होते हैं. बिल्कुल. 5 रुपए दे दिए, मतलब अब ओवरऑल बात करें, पाकिस्तान में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के चिप्स मिल जाते हैं. अब मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाह रहा. 5 रुपए दे देंगे, 10 रुपए दे देंगे, 100 रुपया दे देंगे, जा खा लो गली वाले से. वो बिल्कुल एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही कि उसी पैसों का फ्रूट क्यों नहीं ले आते. अब मैं एग्जैक्टली यही बोलती रहती हूँ हर कभी. देखें ये जूस जो मेरे आए हैं बाज़ार में, सिवाय इनमें रंग के, कुछ मीठा के, और बीच में एक फ्लेवर डाल के माँ बाप समझते जैसे साढ़ा बच्चे ने जूस पी लिया. ठीक है, इसी तरह ये चिप्स तो बच्चों की आंतों का बेड़ा गर्क इन चिप्स ने कर दिया. पता है, सर्टन चिप्स, अगेन मैं नाम नहीं लेती, देर मेड ऑफ रबर. उसके अंदर रबर पड़ा है, और फिर जो इसके अंदर वो जो मसाला डालते हैं ना, टर्मरिक एसिड उसके अंदर होते हैं, वो तो बच्चों के मैदे को इतना स्पॉइल कर रहे हैं कि बच्चों की एपिटाइट ख़त्म हो जाती है. फिर ऑब्वियसली बच्चा एक वो खा लेता है, ऊपर से जो स्वीट्स एंड टॉफ़ीज़ एंड च्युइंग गम्स हैं, इनमें जो गंदे गंदे कलर्स आते हैं, दे आर लिटरली पॉइजनस फॉर बच्चों के लिए. सो ये प्लीज़ स्टॉप गिविंग दिस. वही 10 रुपये जो आप चिप्स के लिए देते हो, उसे को बेटा 10 रुपये का खीरा लो, 10 रुपये की गाजर ले लो, 10 रुपये का एक सेब ले लो, एक केला तो 10 रुपये का आराम ही जाता है ना, बजाय ये चीज़ें देने की उनको प्लीज़ ये खिलाएं. अच्छा, हम ये ओवरऑल, अच्छा, मैं जो अभी तक समझ जाता लिसनर्स, आपसे भी इल्तमास है कि आप लोग हमें कॉल करके बता सकते हैं. मैं मैडम कथा कलामी की दोबारा माफ़ी, आज मैं बहुत बातें करूँगा क्योंकि स्पेशली मेरी औलाद भी है, तो मैंने उसकी भी ज़रा देखना है कि नशोनुमा. अब ये गवर्नमेंट लेवल तक अभी हम गए नहीं हैं, अब हम घर के लेवल पे आ रहे हैं कि माँ बाप क्या ज्यादती करें अपनी औलाद के साथ. बिल्कुल. और बस हम ये समझ रहे थे कि हम बड़ा खुशी खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, खा रहे हैं, वो बड़े बड़े ब्रांड के 2-2, 3-3 सौ वाला जूस आ रहा है. हाँ. और उससे ताकत आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा. बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा जी. सब हेल्दी फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर एजुकेशन की तो इसके बाद बात करूँगी मैं फूड का जो एलिमेंट है ना, न्यूट्रिशन का एलिमेंट, इस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी. इट शुड एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी. देखिए, हमारी माएँ, हमारी बच्चे, औरतें जो हमारी हैं पाकिस्तान में, एजुकेशन की है नहीं, अवेयरनेस है नहीं, इतने ओवर पॉपुलेटेड हमारी पुअर क्लास है ना कि आप बिलीव नहीं करेंगे, 8-8, 10-10 बच्चे हर घर में. वही बात है, जब तक वो 2-4 बेटे ना हो जाए तो सुकून नहीं आता. प्रेगनेंसी से शुरू करना है. जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स हमारे इस वक्त है इज़ एनीमिया, विच मीन्स कि आपके आयरन की डिफिशिएंसी है, कैल्शियम की कमी है, और विटामिन डी. तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऐसा रैंडम अपने सब पेशेंट्स को ना विटामिन डी चेक किया 1 महीने के अंदर. मैंने कहा चलें ज़रा फ्री में चेक किया. आप बिलीव करें 85% ऑफ गर्ल्स हैड विटामिन डी डिफिशिएंसी. अब आप सोचें कि ये औरतें जो बेचारियाँ, देखें, बच्चा इज़ लाइक अ पैरासाइट ऑन मदर्स बॉडी. देखिए, बच्चे ने अपने दांत भी बनाने हैं, बच्चे ने हड्डियाँ भी बनानी हैं, उसी माँ के स्टोर्स में से सब कुछ निकलना है ना. तो जब माँ प्रॉपर कैल्शियम नहीं लेगी, प्रॉपर आयरन नहीं लेगी, प्रॉपर विटामिन डी का तो इंटेक भी नहीं होता, वो सनलाइट से ज़्यादा हमें मिलती है. फ्री का काम है एक औरत के लिए कि धूप में बैठना है, उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, विटामिन डी कंज्यूम कर लेगा, उसको पूरी हो जाएगी जो उसके जिस्म को जरूरत है. अब ये काम औरत के जिम्मे, एक माँ के जिम्मे है. बिल्कुल, माँ वो ख्याल रखे, छत पे जाए. छत पे जगह नहीं है, गली मोहल्ले में जगह होगी भाई, अपने कमरे में भी कहीं ना कहीं से खिड़की से धूप आ जाती है. अपनी बॉडी को थोड़ा सा धूप लगाएं. ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट, हम सब लोगों ने भी इतने फुल कपड़े पहनने शुरू कर दिए, स्कार्फ्स पहनने शुरू कर दिए. एक मुंह सिर्फ जरा सा धूप पर लगता है, उसमें भी सन ब्लॉक लग जाता है. ये नेसेसिटी है कि भाई आपकी जगह स्किन नजर आनी चाहिए. बिल्कुल, बहुत जरूरी है. अब ये कपड़ा है, यहाँ से ये, अब मैं ये जगह, तो ये जगह मेरी विटामिन डी बिल्कुल सिर्फ ये विटामिन डी. एंड वो भी आपको पता है नया रिसर्च भी क्या है, बल्कि इट्स अ फैक्ट कि आपके पेट के इर्द गिर्द, लाइगस के इर्द गिर्द आप मैक्सिमम विटामिन डी बनती है. तो यही काम करूँ. तो अब ये तो यही करना पड़ेगा. आदमियों की फिर भी कम नहीं. आदमियों का खैर मैंने इतना रिसर्च तो नहीं की, मगर चूंकि औरतों में मैं कर चुकी हूँ, आदमी फिर भी एक्सपोज हो जाते हैं. दे रोम अराउंड, दे डोंट पुट ऑन सन ब्लॉक्स, स्कार्फ्स नहीं पहनते, वो नहीं पहनते, टी-शर्ट आ गई, चीजें आ गई, बिल्कुल सन पहन लेते हैं. अच्छा जी, सो कॉमनेस्ट रीज़न. एंड फिर आयरन की डेफिशिएंसी. पता है, जो एनीमिया है ये इतना बुरा हाल कर देते हैं औरत बेचारी का कि आप फटीग, टायर्डनेस, आपको हेडेक्स, आपकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है, आपका चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाता है, सांस आपको चढ़ने लग जाते हैं. एक प्रेगनेंसी, एक ऊपर से आयरन डिफिशिएंसी, फिर खाती नहीं है. अजीब सी एक और भी बड़ी ख़राब किस्म की मिथ है विच आई वांट टू टेल. कई औरतें कहती हैं कि जी हम आयरन नहीं खाते कि हमारा बच्चा काला पैदा होगा. तो आप एक लिमिट, एक हर चीज़ की है.
کہ آپ اس لیے نہیں کہتے کہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ جی آئرن نہ کھاؤ, کالی کالی گولیاں ایک زمانے میں آیا کرتی تھے نا آئرن کی, فیرس سلفیٹ کی, وہ نہ کھاؤ کہ بچہ کالا پیدا ہوگا. جی واٹ نان سینس. سو جتنا ہو سکے پھر جی وہ جو بچہ ہے اس کے بعد پریگنینسی گزر گئی, اوبیسلی ڈیورنگ ڈلیوری آپ کتنا بلڈ لاس, ریپلیسمنٹ اس کی انتہائی ضروری ہے. آئرن وائٹامن 3 مہینے تک تو ضرور کیلشیم اینڈ آئرن کھائی جائے. بچے کو دودھ پلانا اسینشیل ہے, بہت ضروری ہے. اور اب تو یہ ہے کہ 6 مہینے تک ٹوٹلی, ابھی ریسنٹلی ریکمینڈڈ یہ کہ فار 6 months اونلی بریسٹ فیڈنگ. 2 سال تک تھا پہلے تو نہیں, وہ تو اونلی نہیں ہے نا, 6 months تک صرف بریسٹ فیڈ ہے تاکہ آپ اس میں کریں. اور پھر اس کے بعد جب آپ کھلانا پلانا بھی شروع کرتے ہیں تو اٹ شوڈ بی اونلی ویجیٹیبلس اینڈ فروٹس اینڈ دین سیریلس. پھر اس کے بعد انڈا اینڈ دین اوبیسلی دودھ. پھر چھوٹا بچہ ذرا سا اور بڑا ہوتا ہے, پھر آپ اس کو پلیز کم از کم 3 گڈ میلز بچے کے ضرور جانے چاہیے, وچ شوڈ بی ناشتہ, وچ شوڈ بی لنچ اینڈ ڈنر, اینڈ ان بٹوین ایٹ لیسٹ 2 گلاس دودھ کے بچے کو ضرور پلانا چاہیے. اب یہ بچہ بڑا ہو چکا ہے, اب یہ بچہ بڑا ہو گیا, ٹولڈر بھی آ گیا ہے. ٹائم نکالیں پلیز, اپنے بچوں کو پیار سے بٹھا کے لوریاں دے کے سلائیں, ان کو پیار کریں. اور دوسرا معذرت صاحب, میں کیونکہ گھر میں اولاد ہوں, مجھے آج کل کی مائیں یا باپ جو ہیں اپنی جان چھڑوانے کے لیے ٹیب لے کے دے دیا, فون, کارٹون, یہ بچہ دیکھ رہا, اس کی آئی سائٹ پہ کیا فیل آ رہی ہے. کھانا بچے, سچی بات ہے, ایک وہ نارم سا بن گیا, بچہ کھانا فون کے ساتھ کھائے, بچہ سو فون کے. زمانہ ہمارا ہوتا تو انہیں سے پیار سے بچوں کو کھلاتے تھے, بچوں کو پیار سے لوریاں دے دے کے سلایا کرتے تھے اپنے پاس. اب بچہ ٹیب لیتے لیتے سو جاتا ہے, ٹیب لیتے لیتے وہ کھانا کھاتا ہے, وچ از ایکچولی اسپوائلنگ ہماری, جو اس وقت میں تو کہتی ہوں جو ہمارا بگاڑ پیدا ہو گیا نا ہمارے ملک پہ فار ایوری تھنگ, اٹ از بیکاز آف دس فون. اس نے بالکل, اب سچی کل پرسوں کے, اور اتنا بچوں کو نگلیکٹ کر رہی ہیں نا آج کل کی مائیں, بیکاز 24 گھنٹے دے آر آن فون. اور کیا ہے کہ جی کھاڑی کے کپڑے آرڈر ہو رہے ہیں, تو سفید کے کپڑے آرڈر ہو رہے ہیں, مہنگے, مہنگائی کے علاوہ اس پہ خیال نہیں کرنا, مگر اس چیز پہ خیال رکھنا ہے. تو اس کے بعد یہ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پروٹیکشن کے حوالے سے. دیکھیں پروٹیکشن پہ جانے سے پہلے میں کچھ میسیجز شامل کروں گا, آپ اجازت دیں. جی جی بہت حمید گل ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ ان دبئی, بہت بہت شکریہ. مشتاق احمد سیال آ چکے ہیں, ویلکم سر, آپ کو بھی مہربانی آپ کی. صلا خان تھینک یو ویری مچ. امین کھرل ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام جوانا بنگلہ, تھینک یو ویری مچ. کامران السلام علیکم. وعلیکم السلام. صلا کہہ رہی ہے بھائی, آئی ایم اے ہیڈ ٹیچر ان گورنمنٹ پرائمری اسکول, یور شو ہیلپ می الاٹ ان مائی پروفیشن. تھینک یو ویری مچ صلا, اللہ بلیس یو. اور آپ ٹیچر ہیں تو آگے خوب بنے. شعیب سرور بھٹی صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. صلا اگین کہہ رہی ہے کہ چائلڈ سائیکالوجی از ویری امپورٹنٹ ٹاپک, اسپیشلی دوز ہو آر لیونگ ود ادر مدر اور اینڈ فادر اینڈ اسپیشلی سنگل پیرنٹ, پلیز ڈسکس دیں. اوکے, ہم ڈسکس کرتے ہیں اس حوالے سے. زاہد حسین ہیں, خوش ہیں, آپ بھی سیال کوٹ میں موجود ہیں, بہت بہت شکریہ زاہد بھائی. محمد عدیل آ چکے ہیں, السلام علیکم بھائی جان, شکریہ. یامین بھائی بہت بہت شکریہ. اور دین وی ہیو تاجدار ہاشمی صاحب ہیں, امیزنگ تاجدار صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی کہ آپ ہمیں چائلڈ ممبر. اچھا, دیٹس گڈ, دیٹ از گڈ, تھینک یو ویری مچ تاجدار بھائی, نام بھی بڑا پیارا ہے آپ کا. ملک محسن اسد آ چکے ہیں, ہاؤ آر یو, یور پروگرام از ویری نائس, اللہ بلیس یو. شفقت خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سب کا شکریہ. آپ کہاں پر ہمیں کال کر کے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. ابھی ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اگلے اسٹیپ پہ جائیں گے, ابھی تو بچہ بڑا ہو رہا ہے. ابھی سب سے بڑھ کے پہلی بات یہ کہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, جو آج کل کوئی بھی ماں باپ نہیں اپنا رہا, انکلوڈنگ می, ویری فرینکلی, ڈونٹ مائنڈ, بٹ حقیقت ہے باتوں کی حد تک تو ہم کر لیں گے, عمل کس طرح کریں گے؟ تھکے آ رہے گھر جاتے ہیں, کیا کریں, وہی موبائل, وہی باہر کی برانڈیڈ چیزیں, اللہ معاف کرو برانڈیڈ نہیں کہلاتی, وہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ. ایک بالکل ٹاپک سے تھوڑا ڈی سائڈ پہ ہو کے میں بات کرنا چاہوں. چھوٹا بچہ اگر چوسنی پی رہا, اسے چوسنی کے ساتھ چھڑوائے. میرا بیٹا چھوڑ رہا ہے, بڑا ضروری ایلیمنٹ نہیں چھوڑ رہا. پتہ ہے, دا ایزیسٹ وے از ٹو پٹ سم تھنگ, بہت کڑوی چیز, نیواکوئن سرپ ایک آتا ہے, اینٹی ملیریل سرپ, وہ آپ اس کے اوپر لگا کے اس کو 2-4 دفعہ دیں. جو بریسٹ فیڈنگ بھی کبھی کبھی ہٹوانی ہوتی ہے, اس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. اور چوسنے کا تو ایسے بالکل دینا پاکستان میں کم از کم بہت نقصان دہ ہے. اس کے میڈم گھر رو گیا ہوں, میں ابھی بھی صبح آتے وقت رو گیا, میں نے کہا اللہ کا نام ہے اس کی چوسنی ہٹوا دو, اسی طرح سے ہٹوائیں اور دیں ہی مت پلیز, بیکاز یہ چوسنے از دا بگیسٹ سورس آف انفیکشن. ہمارے بچوں میں کیوں ڈائریا, بیکاز اٹس ناٹ اے ویری کلین انوائرمنٹ. اگر باہر تھوڑا سا لوگ پیسیفائڈ دیتے ہوئے تو دے کیپ اٹ سو کلین, اسٹرلائز کر کے رکھتے ہیں. انہوں نے ڈھیر چوسنیوں کا رکھا ہوتا ہے, ایک گری دوسری, ہماری وہی چوسنی زمین پہ گرتی, وہی چک دینا اپنے منہ. کبھی کبھار تو
اپنے منہ میں نے خود دیکھا, اپنے منہ میں ماں ڈالتی ہے اس کو صاف کر کے دوبارہ بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے. آپ سوچیں کیسے ایسے بچے صاف رہ سکتے ہو. پھر آپ گیسٹرونٹرائٹس, آپ کو پتہ ہے پیٹ کے انفیکشن بہت میجر یہ ریزن ہے. اچھا, اب ہم بچے پہنچ گئے کہ بچہ 7-8 سال کا ہو چکا ہے, گھر میں سے اچھی فیڈ ملنی چاہیے. اب یہاں تک گھر والوں کی ذمہ داری تھی کہ گھر والے اس کو نگلیکٹ کر رہے تھے. معذرت کے ساتھ برا نہ منائے گا, مگر حقیقت اب ہر ماں باپ اپنی اولاد سے جتنا پیار کرتا ہے کوئی نہیں کرتا, مگر نہ چاہتے ہوئے ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. اب اگلے اسٹیپ پہ آ جاتے ہیں اسکول گوئنگ. جی اچھا جی, بچے اسکول گوئنگ ہے. اب آدھے سے زیادہ بچے, کیا میں تو کہتی ہوں 70% بچے بغیر ناشتہ کیے ہوئے اسکول جاتے ہیں, وچ از اگین اے ویری بیڈ تھنگ. پلیز مائیں 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں, بیکاز جو ہری میں آپ سب کچھ کرتی ہیں, اگر آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں تو آپ بچوں کو اپنے کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, اپنے خاندوں کو بھی اچھی طرح, اپنے خود بھی دفتر جانا ہوتا ہے, کئی عورتیں کام بھی کرتی ہیں, تو کم از کم اگر 1 گھنٹہ 1.5 پہلے اٹھ جائیں تو اب سارے یہ کام بچوں کو پلیز ناشتہ کرا کے دیکھیں. انرجی لیول جو ہوتا ہے نا بچے کا مینٹین کرنا ہوتا ہے. ہم نے اپ ٹو 2 o'clock مڈ اسنیکس بھی جو 11 بجے ہوتے ہیں وہ بھی ضرور بچے کو ساتھ ہی وہ بھی ٹرائی کریں کہ بچہ فروٹ لے کے جائے, 1 کیلا 1 سیب دے دیا, 1 بوائلڈ انڈا دے دیا, بہت ہوا ذرا اور بڑا بچہ تو 1 کباب ساتھ دے دیا. دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. صبح بچے کو ضرور, اگر پراٹھا کھاتے ہیں, پراٹھا از ناٹ اٹس ایکچولی اے گڈ تھنگ فار چلڈرن, فار گروئنگ چلڈرن. بڑے ہو کے ہمارے لیے نہیں اچھا, مگر یس مگر گروئنگ چلڈرن کے لیے بہت اسینشیل ہے. 1 انڈا پراٹھا, 1 گلاس دودھ, اور اگر ہو سکے تو 1 سیب اگر آپ بچوں کو کھلا کے بھجوا دیتے ہیں تو بچے میں دیکھیں انرجی رہے گی تو بچہ لرن کرے گا نا. اور اگر آپ ٹائرڈ, ایگزاسٹڈ, نیند کے بھرے ہوئے بچے بغیر کچھ کھائے پیے اسکول جائیں گے, وہ کیا سیکھیں گے؟ اور تب بھی سیکھتا ہے جب باڈی میں انرجی ہوگی. اسی طرح 11 o'clock کا بھی بچے کو ضرور کچھ نہ کچھ آپ کھانے. نیوٹریشن پہ تو ہم لمبا چوڑا ایک ہم نیوٹریشن پہ پروگرام کر سکتے ہیں, مگر میرے خیال میں ہم اس وقت آتے ہیں ذرا چائلڈ پروٹیکشن پہ, چائلڈ رائٹ پہ ہم ذرا سا ڈائیورٹ ہو گئے. اب ویل ڈو another فل پروگرام اب یہ اسکول چلا گیا, کیونکہ آج کل ایک پرابلم یہ بھی آ رہی ہے کہ چھوٹا بچہ بھی اسکول جا رہا ہے, گھر والا بھی جا رہا ہے, وین والا لے کے جا رہا ہے, خود چھوڑنے جا رہے ہیں. بٹ پاکستانی معاشرہ اس قابل ابھی تک نہیں ہو معذرت کے ساتھ جہاں پر ایک بچہ محفوظ ہے. مطلب بڑا تو دور کی بات, بچہ بھی بالکل محفوظ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, کسی صورت نہیں. آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں, حالات ہو رہے ہیں, یہ مطلب جو 1400 سال پہلے کا دور تھا نا لسنرز, وہ پہلے نہیں تھا, وہ آج بھی وہی دور ہے معذرت کے ساتھ. اس سے بدتر ہو سکتا ہے, اچھا نہیں ہو سکتا. حرکتیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں, مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اب کس طرح الفاظ کو دہرائے, یہ حرکتیں نہیں ہوں. وہاں پر بچوں کو کس طرح خیال رکھنا چاہیے, اسکول والوں کی کیا ذمہ داری اور گھر والوں کی کیا ذمہ داری؟ دیکھیں جی, چائلڈ پروٹیکشن اب ہمارا بہت بڑا مینڈیٹ ہے, ہم نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا. چائلڈ پروٹیکشن میں کیا کہ دیر 4 things. سب سے پہلے ہمارا ایبیوز ہے, ٹھیک ہے. ایبیوز کو بھی ہم ایبیوز اینڈ وائلنس کو میں ذرا ایک ہی کیٹیگری میں کر لیتی ہوں, بیکاز ایبیوز بیسیکلی ہمارے پاس 4 قسم کے ایبیوز ہیں. دیکھیں, ایک فزیکل ایبیوز ہوتا ہے, ایک ایموشنل ایبیوز ہوتا ہے, ایک مینٹل ایبیوز ہوتا ہے, اور ایک سیکشل ایبیوز ہے. ہم سب سے پہلے فزیکل ابیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھیں, نو بڈی ہیز دا رائٹ, نہ آپ کا حق ہے نہ میرا حق ہے کہ میں اپنے بچے کو ماروں, کو جا کے کوئی اور مارے, کوئی ٹیچر مارے, یا کوئی مولوی صاحب مارے, یا کوئی ورک پہ لوگ مارے, یا کوئی اپنا گرینڈ پیرنٹس مارے. گرینڈ پیرنٹس کا پیار کرنے کا بہت ضرور حق ہے, مگر مارنے کا حق کسی کو نہیں. اپنے کامن سا سین ہے, مائیں تو ایسے بچوں کو مارتی ہے نا جیسے کہ بال کھینچ لیے, چٹکیاں کاٹ لی, وہ کر لیے, جیسے کہ ان کی زندگی کا پرورش کا ایک وہ ہے. بچے بھی تو بہت تیز ہیں, بے شک تیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. دے بیکم مور انٹیلیجنٹ, یو میک them understand, they understand in a better way. ہمارے پہلے کے بچوں سے مقابلے میں اگر اس وقت آپ بچے کو سمجھا بجھا کر, it takes time. ماں کو ٹائم, باپ کو ٹائم نکالے گا باپ, تب جا کے بچے کو سمجھا سکیں گے. بچے کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ ایک دفعہ اس کو بتائیں, دیکھو بیٹا, دس از ناٹ رائٹ تھنگ. وٹ وی آلسو یوز ٹو ڈو از, ایک دفعہ پیار سے کہو کہ بچہ آپ نہیں سمجھ رہے ہو, دیکھو دس از رائٹ, دس از رانگ. سیکنڈ ٹائم یو ہیو ٹو ٹیل دیم اگین, سیم اس میں. Third time you have to be a little harsh and you have to say you have to listen to me, otherwise the fourth thing is going to be a patash. Agree. And by that fourth پہ پہنچتا ہی نہیں ہے انسان, believe it کہ نہیں پہنچتا. اگر آپ پیار سے 2 دفعہ بچوں کو سمجھا دیں and make them understand, ان کو سمجھائیں کہ this is wrong. اب آپ شور مچا رہے, میں بات کر رہی ہوں, آپ چپ کر جائیں, یا ہم بڑے بول رہے ہیں, آپ بیچ میں نہ بول رہے ہیں, یا آپ مجھے ڈسٹریکٹ نہ کریں. دیر از نو ہارم. اینڈ دوسرا جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں نا 24 گھنٹے ہم بچوں کو
ना का सबक सबसे ज़्यादा देते हैं, विच इज़ अगेन नॉट अ वेरी राइट थिंग. लेट देम से, लिसन टू देम प्लीज़. हम लोग माँ बाप ने बच्चों को सुनना बिल्कुल छोड़ दिया है. वही बात है टैब हवाले की, बच्चे से जान छोड़ाई अपनी, एंड यू टॉक टू देम, बिकॉज द मोर यू टॉक टू देम. मैं अब्यूज़ के हवाले से आपसे बात करूँगी. देखिए, एक तो ये हो गया फिजिकल अब्यूज, ठीक है. उसके बाद कलामी की अगेन माफी. एक छोटी सी ब्रेक है हमारे पास, हम ब्रेक पे जाते हैं. 3:30 हो चुके हैं. उसके फौरन बाद इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस करेंगे. याद रखें कल पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है बच्चों के हकूक़ का आलमी दिन. जान FM इसको सेलिब्रेट कर रहा है. अगर आपके घर में भी बच्चे और बच्चों के हवाले से कोई सवाल है, इवन अभी उस साइट पे भी आना है. लोग अभी जो देखने वाले होंगे और सुनने वाले होंगे वो ये कह रहे होंगे जी हाँ, अभी हम उस साइड पे भी आएंगे कि बड़े होकर बच्चे काम कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे, या गवर्नमेंट पाकिस्तान क्या करे, स्पेशली इन सियालकोट गुजरांवाला रीजन जहाँ पर हमें ज़्यादा सुना भी जाता है, तो वहाँ पर भी फैक्ट्रियों में बच्चे काम करें. इस हवाले से गुफ्तगू होगी. मगर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मतलब मैं अपना जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकता. तो सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी, उसे हम डिस्कस करें. एक छोटी सी ब्रेक में हम लेते हैं. उसके बाद स्टे विद अस, डोंट गो अवे. हमारे साथ डॉक्टर रुबीना फरीद मौजूद हैं. साथ देने का शुक्रिया. It's time for a commercial break. मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद जान FM 91.6 पर. मीलों दूर खुशियाँ भेजते हो, हाँ त्योहारों में ऐसे शरीक होते हो, कामयाबी का साज हो तुम, मेहनत का ताज हो तुम. इन्हीं खुशियों को तुम्हारे प्यारों तक पहुंचाता है बैंक अल-फलाह रेमिटेंस. हिफाजत से, कानूनी तरीके से, कैश ओवर काउंटर के जरिए पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह की 700 से जायद में से किसी भी ब्रांच में, या आसान रेमिटेंस और अल्फा रेमिटेंस अकाउंट के साथ सीधा बैंक अकाउंट में, तो जो बनते हैं जरिया आपकी खुशियों का, बैंक अल-फलाह रेमिटेंस बनता है जरिया उनका. बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड. पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट ATE मार्केटिंग प्रॉपर्टी. जी हाँ, प्रॉपर्टी मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम. फैक्ट्रीज, गोदाम, पेट्रोल पंप, कमर्शियल या रिहायशी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए बाएतमाद इदारा ATE मार्केटिंग प्रॉपर्टी. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल मशीनरी या जनरेटर की खरीदो फरोख्त के लिए अजीम टेक्सटाइल इंटरप्राइजेज एक बाएतमाद इदारा. आज ही अपनी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए मार्केटिंग करवाएं. ATE मार्केटिंग प्रॉपर्टी, फैसलाबाद रोड, बाईपास चौक, शेखुपुरा. मजीद मालूमात के लिए कॉन्टैक्ट 0300 8411 667, 0322 8411 667, 0323 8411 667. Head office Johar Town, Lahore. Phone number 0300 4422 667. The Groomers Education System. Let's groom together. Quality school with best learning facilities. Creative education plan. Create best future for your children. Cooperative environment. Loving and caring atmosphere. Admissions open. Activity-based learning. Highly qualified expert teachers. Weekly test system. The spectrum of co-curricular activities. Khan's Academy. Effective learning method. Flexible tuition schedule. Principal Mrs. Sajila Aziz Khan, ex-Vice Principal, Sir Syed Model School. Address 90A Civil Lines, Johar Road, Shekhupura. Phone number 0323 4406232. जान FM 91.6 अपने वसी तरीन कवरेज एरिया के साथ आपके कारोबार की तशहीर का मुअस्सर जरिया. आपका कारोबार चाहे कोई भी हो, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज अपने लिसनर्स तक, क्योंकि हमारे लिसनर्स बनेंगे आपके कस्टमर्स. तो आज ही अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए राब्ता करें. स्टेशन मैनेजर शफकत बुखारी. फोन नंबर 0345 733 4639. अनथक मेहनत और बेमिसाल कामयाबी का ये सफर सेहत के बगैर मुमकिन नहीं. और मेरी कामयाबी के इस सफर में मेरे साथ है सुलेमान दवाखाना, जिसके इलाज से मैं हरदम चुस्त, तवाना और सेहतमंद रहता हूँ. मेरी कामयाबी मेरी सेहत की बदौलत, और मेरी सेहत सुलेमान दवाखाना की बदौलत. आप भी सुलेमान दवाखाना से इलाज करवाइए और सेहतमंद हो जाएगी. सुलेमान दवाखाने का मौसर इलाज बीमारियों से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे. सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड. चौक पीर बहार शाह बत्ती चौक, नज़द
शेल पेट्रोल पंप लाहौर रोड शेखुपुरा मोबाइल 0300 8129 984 इंग्लैंड के मशहूर सनराइज रेडियो के डॉक्टर जलील असलम सितारों की चाल और असली पत्रों के माहिर एक मर्तबा फिर पाकिस्तान में, तो सुनिए सिवा स्टोन। हर मंगल को दिन 11 बजे से लेकर 12 बजे तक कॉल करें और जिंदगी का जायचा और लकी पत्थर हासिल करें। हर मंगल को दिन 11 बजे से लेकर 12 बजे तक शेखुपुरा और खानेवाल से सिर्फ जॉन FM पर। फोन बराए राब्ता 0333 555 0011। Facebook address www.facebook.com/sivastone। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं सिर्फ जॉन FM 91.6 पर। सुना है बड़ा चर्चा है उसका कि वो जिससे भी मिले उसी का हो जाता है। सुना है उसके एक इशारे पर लोग हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। सुना है वो दिलों को जीतना भी जानता है। सुना है वो जिंदगी को पहचानता है। जनून में रहता है, जोश में जीता है, मोहब्बतें बांटता है। हम लोग आ रहे हैं वापस, आ चुके हैं। वन सेकंड, वेलकम बैक। मैं और मैडम जरा फिर गपशप लगा रहे थे क्योंकि बिया वालिद में गुफ्तगू कर रहा, तो मैडम ने कहा ये वालिदैन में से वालिद की बहुत बड़ी वो क्या कहते हैं गलती होती है, जिम्मेदारी भी होती है। तो हम इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मैडम सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं क्योंकि डॉक्टर रुबीना फरीद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि NCRC की मेंबर भी हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं अभी। और कल पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है बच्चों के राइट्स का आलमी दिन, बच्चों के हकूक का आलमी दिन। इसको हम लोग जान FM पे सेलिब्रेट करें। आप लोग इस पेज को शेयर भी कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइव शेयर भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। अब स्कूल गोइंग हो गया बच्चा, स्कूल वालों की क्या जिम्मेदारी है? माँ बाप तो चले आ ही गए इस खाते में बेचारे। देखिए स्कूल की जिम्मेदारी मेरे ख्याल में हम फिर जरा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लेट मी टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन। हमारी जो प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा जो बेसिक प्रोटेक्शन इस वक्त प्रॉब्लम जो बहुत हो रहा है ना, चाइल्ड एब्यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है जी। अब एब्यूज में हमने दो बातें कर ली। एक तो फिजिकल एब्यूज हो गया जिसमें मार पिटाई, बच्चे को डांटना। अब आपने लेटली भी वीडियोस देखी होंगी, करंट्स तक लगा रहे हैं बाप। कल परसों एक वीडियो आई हुई थी कि चटाई नहीं बेची तो बाप ने उसको। इसी तरह मौलवियों का तो आप, मदरसों को तो आप हाल ही मत पूछें। इवन हमारी टीचर्स दे जस्ट डोंट माइंड गिविंग अप स्लैप ऑन द फेस। वो जो बच्चा एक धप्पड़ सारी क्लास के सामने अपने मुंह पे खाता है, वो धप्पड़ आप सोचें सारी जिंदगी उस बच्चे के साथ रहता है। वो बच्चा कितना हर्ट और कितने अरसे तक तो वो मुंह ही छुपाता फिरता है अपने उसके साथ। सो प्लीज़ टीचर्स, अब मैं टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग का एक सेशन इंशाल्लाह करने लगी हूँ कि ये हमारे बच्चे जो बहुत ख़राब हो रहे हैं, पेरेंट्स का अपनी जगह है। गुड पेरेंटिंग इज़ ऑल्सो नॉट देयर। गुड पेरेंटिंग पे भी हम बहुत इंशाल्लाह अब काम करने लगे हैं। और उसके बाद जो टीचर्स की ट्रेनिंग है कि बच्चों को प्लीज़ एब्यूज़ ना करें, इमोशनल एब्यूज़ एंड हाउ टू फाइंड आउट कि बच्चा इज़ अपसेट या बच्चा इज़ बिन गेटिंग एब्यूज्ड समवेयर इज़। आप चंद एक चीज़ें नोट करें। पहले सबसे पहले अपनी माँ इज़ द फर्स्ट वन टू कम टू नो कि क्या है। अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे जिनकी माँ ही नहीं है उनके लिए तो बहुत ही दिल दुखता है। तो बापों को कम से कम इतना देखना चाहिए कि क्यों बच्चा चुप हो गया है, क्यों बच्चा एग्रेसिव हो गया है, क्यों बच्चा डिप्रेस्ड है, क्यों बच्चा खाना नहीं खा रहा, क्यों बच्चा अनसोशल हो गया है, क्यों बच्चा अपने बहन भाइयों को मारने लग गया है, क्यों बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, क्यों बच्चा अपने पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। टॉक टू देम। क्या वजह है बेटा, क्या रीज़न है, क्या बात है। समबडी इज बुलिंग यू, बुलिंग भी तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्या वजह है कि इसी तरह टीचर को आपको भी फ़र्ज़ बनता है कि आप क्लास में देखेंगे इस बच्चे को क्या हो गया, क्यों ये बच्चा। और घरों में हाँ बच्चा खाना पीना छोड़ देता है। अगर बच्चा कहीं फिज़िकली एब्यूज़ हो रहा है, बाहर सेक्शुअल एब्यूज़ भी उसमें आता है,
तो बच्चा विल स्टार्ट डूइंग ऑल दीज 7-8 चीज़ें जो हैं, तो माँ को ये सब चीज़ें नोट करनी चाहिए, बापों को भी, और वो आप तभी करेंगे जब आप टाइम बच्चे के साथ गुजारेंगे। जो बच्चे माँ बाप भी अनफॉर्चुनेटली इतने बिजी हो गए, और अगेन में तो जितना बुरा भला मैं इस फ़ोन को कहती हूँ सीरियसली, इससे ज़्यादा बुराई और कोई भी हमारे नहीं है। खेलना कूदना बच्चों ने बंद कर दिया, पढ़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हो गई, ट्यूशन्स हो गए, फिर मौलवी साहब हो गए, और जो बाकी टाइम रहता होता है वो माएँ अपनी फ़ोनों पे बनी हुई है, टीवी लगा हुआ है, और एंड यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम। सो प्लीज़ स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन एंड टॉक टू देम। बच्चा विल कम आउट। बापों को तो मैं एक और भी बहुत कहती हूँ कि बेटियों से, क्योंकि सब बेटियाँ बापों से ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, में भी थी और हर कोई होता है। तो जितना एक बाप अपनी बेटी के साथ टेक देम फॉर वॉक्स, बैठ के उनके साथ बातें करो, कुछ भी ना हो, खाली जस्ट बी देयर फॉर देम, इवन दैट गिव्स देम क्वाइट। वो उनके कपड़े अप्रिशिएट कर लिए, ये अप्रिशिएट कर लिए, अच्छा बेटा सारा दिन स्कूल में क्या किया, कहाँ कहाँ गए, कौन कौन आए, चलो सहेलियों की बातें करें, ये करें। इसी तरह करते करते आप बच्चों से उनके प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम आते हैं इसी तरह अब्यूज़ के दूसरे पार्ट पे कि प्लीज़, जब ये जो सबसे ज़्यादा अब्यूज़ देखा गया एक स्ट्रेंजर्स का एक अब्यूज़ है। दिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेक्शुअल अब्यूज़ दैट हैज़ बीन हैपनिंग इन दिनों में। आप पूरे ICT को मैं कवर कर रही हूँ, एंड आई एम लुकिंग आफ्टर। इतने अब्यूज़ के केसेस आए हैं कि आप इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत है हमारा, और आप सोचें ये जो खास कर ज़ोहरा शाह वाला केस हुआ जो आपने सुना होगा, ये पढ़ी लिखी औरत थी जिसने इतना उस बच्ची को मारा हुआ था, इतना बच्ची को मारा कि आई वाज इंटरव्यू किया कि मैं उससे डिस्कस कर रही थी SSP से, तो कहते डॉक्टर साहब मेरी आंखों में आंसू आ गए जब वो बच्ची मेरे पास पहुंची। अब ये पढ़े लिखे दोनों माँ बाप थे, मेंटल इतना कहते ना माइंड सेट इतना खराब हो चुका हुआ है, इतना उसको मारा हुआ था। कहते मेरे और शिव जब अस्पताल पहुंची तो उस बेचारी की आंख से, नाक से, मुंह से, कान से, वजाइना से, एवरीवेयर शी वाज ब्लीडिंग। और आप सोचें 4 बजे 1:30 बजे इनके पास पहुंची, 4 बजे वो मर गई। अच्छा बस सैड पार्ट वाज कि आई कॉल्ड अप द मदर, एंड मुझे अभी भी रोना आ जाता है ऑनेस्टली बात सिर्फ सुन के। मैंने मदर को फ़ोन किया, मैंने कहा देखिए साहब की बच्ची मर गई है, हम आपको पैसे देने को तैयार है। मुजफ्फरगढ़ की वो औरत थी, एंड यू नो व्हाट शी सेड, मुझे कहते हैं जी मेरे 8 बच्चे, उनमें से ये मैंने एक बेटी इनको दी हुई थी, 8,000 रुपए थे, और बच्ची मर गई। मेरे को इतना पैसा नहीं है कि मैं घर में खाना खा सकूं, और मैं कहाँ यहाँ से उठ के पिंडी आऊँगी, तो उन्होंने उठी दफना दो। हाय अल्लाह। अब सोचे अगर एक माँ किस जिगर से, किस दिल से उसने ये बात की होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ पावर्टी, कि उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो यहाँ से वहाँ से यहाँ, और कहती मैं बाकी छोटे छोटे बच्चों को कहाँ छोड़ के आऊँ, किसके पास छोड़ के आऊँ। सो ये पावर्टी भी एक बहुत ही बड़ा अलमिया, सबसे बड़ा, बट ओवर पॉपुलेशन इज उससे भी बड़ा अलमिया है। अगर आप देखें 2 या 3 बच्चे होंगे ना, कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो लोगों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि मैंने महकमा बहबूद आबादी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत प्रोग्राम किया, मैं भी चेयरपर्सन रह चुके हैं FPAP की, तो आपने जरूर हुई होगी। बिल्कुल क्योंकि मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर भी था पिछले वाले वीडियो पे, तो मैंने तकरीबन 10 साल 12 साल उनका मुसलसल प्रोग्राम किया, ऑनलाइन फैमिली क्लिनिक के नाम से अब भी आता है। बट कहने का मकसद ये कि अगर कहते हैं ना बच्चे 2 ही अच्छे, उनका फ्यूचर है, रिस्क बिल्कुल जी, रिस्क देने वाली वही ज़ात है और कोई नहीं है, आप और मेरा कुछ नहीं है। बच्चा भी आना तो उसकी रजा से आना, आपके और मेरे रजा से कुछ नहीं होना, सच बात है। बट अपनी अक्ल भी थोड़ी सी इतनी सी इस्तेमाल कर लिया करें ना, कि अब खाने के लिए घर में पैसे नहीं है। बिल्कुल, वो एक बच्चे को हम पहली जमात में पढ़ा नहीं सकते, और 10 बच्चे और आ गए तो फिर मैं क्या करूँगा, क्या करेंगे, वही हो रहा है, देखना पड़ेगा हमें। इसी तरह बेचारी पता है, ये बच्ची एक और बच्ची भी लेटली केस है, 12 साल की बच्ची, माँ खुद काम पे जाती है, इस बच्ची को हवाले कर गए, इसके पास 1.5 साल का छोटा बच्चा, बीच के 3 बच्चों को घर से निकाल देते हैं कि जाओ जाके भीख मांगो, बड़ी माँ से खाना लेकर आओ। पीछे ये 2 आदमी आए, उस 12 साल की बच्ची को अब्यूज भी किया, उसको मार डाल के और उसको पंखे के साथ लटका दिया। आप सोचें, माँ से मैंने पूछा, कहते जी मैं ना कमाऊंगी तो बच्चे खाएंगे कहाँ से। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमाए नहीं, आप काम ना करें, ज़रूर काम करें, औरतों को बहुत बड़ा हक है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कम कर दो, क्या देते हैं बड़े होके बेटे, या क्या देते हैं वही बात है, 2 बच्चे या 3 मैक्सिमम, आप 3 कर दो, दोनों मियाँ बीवी मिलके खाओ, एक भी होना सुख दे दे, सुख दे दे तो बहुत बात है, वो बात है। और वो 10 भी हों और अगर अच्छे ना हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो ये प्लीज़ बच्चों को देखें, और जितने अब्यूज़ के केसेस हुए, अब सब के केसेस देखें ना, इनमें माँ इनके साथ नहीं थी, अब बाप इनके साथ नहीं था।
दे वर अलोन, दैट्स व्हाई दे वर अब्यूज्ड. ठीक है. अब तो मुझे तो समझ अभी नहीं सच्ची आ रही कि 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, मतलब जानवर बन गए हैं लोग. क्या हो गया लोगों को? अक्ल नहीं मान, ये वो चीजें जिनको अक्ल नहीं मानती. ये अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था. अभी थोड़े दिन पहले की बात है. आप सोचे एक और मानसरे से, बल्कि शेरगढ़ के पास से फोन आया. आप सोचे एक औरत, प्रेग्नेंट औरत को, उसके ऑलरेडी 2 बेटियां थी, शी वाज एक्सपेक्टिंग. खामन ने और देवर ने मिल के दोनों उसके हाथ कुल्हाड़ी से काट डाले. अब सोचे जरा लिमिट ऑफ वो, क्यों कि उसका अफेयर चल रहा था किसी के साथ. यार खुदा के लिए कहीं अफेयर चल भी रहा हो तो आपका क्या हक बनता है. और आप सोचें हम इतनी मैंने मेहनत की, इतना सब लोगों को वहाँ से बुलवा के पुलिस में, आखिर में उस औरत ने क्या बयान दे दिया कि ना जी मेरे हाथ से बम सी थे और बम मेरे हाथों फट गया. बीवी थी ना, यही तो वजह है. अब वहाँ पर हमारा कल्चर और हमारा माशरा आ जाएगा, बड़ा मशरकी माशरा है. मगर जब हाथ काट रहे थे उस वक्त मशरकी नहीं था, उस वक्त इस्लाम भूल गए थे आप लोग. मैं इसलिए मैडम कहता हूँ 1400 साल पहले जब हमारा इस्लाम नाफिज हुआ था, सेम यही था. मतलब कुरान मजीद जो आया है वो इसलिए आया था, तमाम उम्मत और तमाम जिंदगी के लिए आया था. तो आज वो हमारे माशरे में वो तमाम खराबियां मौजूद हैं जो आज से 1400 साल पहले माशरे में बिल्कुल है. कोई एक भी खराबी है, बल्कि उससे ज्यादा बदतर हो चुके हैं माजरत के साथ. अक्सर मेरी अम्मा कहती हैं, बड़ी प्यारी बात करती हैं, तो लोगों को गुस्सा आएगा, माजरत आपको नहीं सुना रहा, कि हम सिर्फ कलमे के मुसलमान रह गए हैं, वेरी फ्रेंकली. और दूसरा ये गोरे अगर कलमा पढ़ लेना तो वो हमसे अच्छे मुसलमान होंगे, सिर्फ उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ. तो खैर इस बारे में हम बात करते रहेंगे. मैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है. हम बात करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से. कम उम्र की शादी में हमने अभी तक बात नहीं की. जी बिल्कुल, कम उम्र की शादी भी जी बहुत ही एसेंशियल आइटम है. बिल्कुल देखें, इस पे भी हमारे पार्लियामेंट ने, सेनेट ने बिल पास कर दिया था कि बिलो 18 शादी नहीं होनी चाहिए. इस पे पार्लियामेंटेरियंस ने इतना शोर मचाया. आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट. वी वर टुगेदर. दावा एकेडमी से भी लोग आए हुए थे. वो जितनी भी हमारे वहाँ जमात इस्लामी की ख़वातीन थी ना, हज़रत आयशा पे बहस छिड़ गई कि नहीं, वो उनकी जब 9 साल की उम्र पर शादी हो सकती है तो बाकियों की भी हो सकती है. बहरहाल जो दावा एकेडमी के हमारे थे, उन्होंने बड़ा प्रिसाइज से हज़रत आसमा का जिक्र करके, हज़रत आसमा उनकी बड़ी बहन थी जो खाना दे के आती थी जब हिजरत के दौरान जा रहे थे, तो हज़रत आयशा उनसे थोड़ी छोटी. खैर उन्होंने बहुत कुछ निकाल के बताया कि नहीं, शी वॉज 15 साल प्लस थी व्हेन शी गॉट मैरिड. मगर जो हमारी सेनेट, जो हमारी पार्लियामेंट के लोग थे, उन्होंने उसको टोटली उस बिल को पास नहीं किया. तो अभी भी हमारा 1926 का बिल जो है वही चला जा रहा है. और आप सोचिए ये 2018 की बात है, 2 साल पहले की बात है जब ये दूसरा बिल पास हुआ. अब कम उम्र की शादी में जो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम इज़ द हेल्थ प्रॉब्लम. देखिए 18 ईयर्स पे आके एक बच्ची एडल्ट बनती है, उसका खून एडल्ट होता है, उसके बोन्स ठीक होती हैं. अब आप सोचें एक बच्ची के ऑलरेडी 16 साल की बच्ची, जब उसके हड्डियां मजबूत नहीं है, उसके खून नहीं बना हुआ, वो बच्ची उसी की बॉडी में से जो अगली प्रेगनेंसी होनी है, उसी की उस बेचारी न कम सब चीज़ों वाली बॉडी से ही अगले बच्चे ने सब कुछ ले लेना है. तो उस बेचारी के अपने स्टोर्स तो कहाँ से कहाँ चले गए. उसके बाद उसको इंसिस्ट करा के दूध भी पिलाया जाता है कि जी दूध भी पिलाएं. वो पिलाना कोई बुरी बात नहीं, मगर बेचारी की अपनी जान नहीं होती. तो 18 साल से कम पे प्लीज़ खुदा रहा बच्चियों की शादियां ना करें. ठीक है, लड़कों के 18 में तो नहीं करते, कम करते हैं, बट चलें लड़कों के इतना मसला, बिकॉज दे डोंट हैव टू प्रोड्यूस. लड़कियों बेचारियों ने तो बच्चा प्रोड्यूस करना होता है ना. तो कम उम्र की शादी का ये वाला हाल तो देखें ना. और फिर इतने बड़े बड़े आदमी आ जाते हैं. अभी जो हमारे जो कभी केस हमारी कमीशन ने किए, वो जो 13 साल की बच्चे, वो 40 साल का 44 ईयर्स ओल्ड मैन, उससे शादी कर दी. फिर ये जो बॉन्डेड लेबर है और ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन से लोग उठा के ले जाते हैं. आई मीन देयर सो मेनी इश्यूज के मैं वही रो रहा हूँ कि मैं किस रोएंगे हम लोग यहाँ पर. ये हमारा जो कमीशन है चाइल्ड राइट्स पे कितना काम करेगा, ये आप लोगों ने, मतलब हमारा मास्टर अल्लाह करे सीधा हो जाए. सेकंड थिंग, मुझे मुफ्त का तालीम के बारे में बताएं कि गवर्नमेंट लेवल पे तो इजाज़त है कि आप 5वीं तक मेरे ख्याल से फ्री तालीम है. बिल्कुल, ये 25A हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 25A के हवाले से. उसमें ये कहा गया कि बच्चों को कंपल्सरी ज़रूरी एंड फ्री एजुकेशन होनी चाहिए. ना सिर्फ किताबें बल्कि उनकी यूनिफॉर्म भी, उनकी बुक्स भी, उनकी कॉपीज़ भी, उनके लिए ट्रांसपोर्ट भी. पढ़ाई नहीं हो रही तो बाकी चीज़ें और कुछ इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ. बिल ज़रूर पास हो चुका हुआ है अभी तक. कहीं मेरे ख्याल से गवर्नमेंट लेवल पे थोड़ा बहुत पंजाब में काम हो रहा है, और पंजाब में ज़रा ज़्यादा हो रहा है ना. वो मैं देख रहा हूँ क्योंकि इसमें गोल्ड स्कूल भी आए थे, मगर मेरे भी 2-3 दोस्तों के स्कूल है जो मैंने देखे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं. वेरी फ्रेंकली थोड़ा बहुत काम हो रहा है. थोड़ा काम और कौन करेगा, गवर्नमेंट साहब.
मैं अब क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ही कह सकता हूँ ना, और कामों में कहाँ उलझेंगे, इधर उलझ जाएं, हमारे बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो गया ना तो आज से 20 साल बाद ये बच्चा जवान होगा ना तो पाकिस्तान भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हम भी यही बचपन से सोच के हमें भी मैं एक और बात भी बहुत कह दूंगी जी, वाई पुट एवरीथिंग ऑन गवर्नमेंट। देखें हमारे लोग इतने अच्छे हैं, इतने फिलंथ्रोपिस्ट हैं, वॉलंटियरिज्म जितना पाकिस्तान में है। मुझे पाकिस्तान अवार्ड भी मिला था जी, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने मुझे दिया था, प्रेसिडेंट्स अवार्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक, देन आई गॉट अनदर वन इन द नेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला, ममनून साहब ने दिया था, फिर एक और भी बल्कि अचीवमेंट अवार्ड ही मिला हुआ है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखें ये सारा वॉलंटियर, उस वक्त में टोटली वॉलंटियर, जब हम जैसे लोग इतने कामों के बावजूद इतना कुछ कर सकते हैं तो व्हाई नॉट एवरी सिटीजन। हमारा इनसेंसिटिव सिटीजन भी जो है ना, ये भी बहुत बड़ा फ्लॉ है। आप अपना घर तो साफ कर लेते हैं, बाहर साफ नहीं करते, तो अब अगर खुद अपना कर सकते हो, आप हमसाये के बच्चों को भी देख लें, उनको खाना नहीं मिल रहा तो अब दे दें, आप एक जोड़ा कम पहने, आप एक जो हमारा ब्रदरहुड या जो प्यारा सा खत्म हो चुके हैं। मस्जिदें होती थी, वहां से मुझे याद पुराना दौर था, चौपाल पे लोग बैठते थे, एक कहता था मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, दूसरा कहता मेरे बेटे की नौकरी नहीं है, वो बुजुर्ग बैठ कर जिक्र किया करते थे और फिर वो उसका हल निकलता था। वक्त का मैं मुकाबला सकता, अचानक मेरे ज़हन में एक आखिरी सवाल आ रहा है कि साइबर क्राइम आजकल मैडम, वो एक दौर था कि अब्यूज चली, साइबर क्राइम बहुत इन हो चुका है, उसका कोई उसमें भी आपको मैं बताती हूँ, अभी लेटली अगेन पार्लियामेंटेरियंस के साथ फेसबुक के लोग आए हुए थे, उसमें चाइनीज भी थे, अमेरिकन भी थे, वो सारे थे, तो वी हैड अ बिग मीटिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोगों के चेहरे ऊपर नहीं उठ रहे थे शर्मिंदगी के मारे, मेरा तो मुंह ही नहीं उठ रहा था। दे वर टेलिंग मी अस फ्रॉम दिस वाज बिफोर कोविड, जनवरी टू मार्च, 3 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान में वॉचिंग पोर्नोग्राफिक मूवीज हैज़ इंक्रीज्ड बाय 30%। कह रही थी व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग इन पाकिस्तान। अब आप सोचें इस माशरे में जहाँ एक तरफ इतना इस्लाम और इतना सारा कुछ बहुत चल रहा है, लोगों ने ये मूवीज़ वॉच करनी शुरू कर दी हैं, एंड 30%। तो जब ये लोग सारे इस किस्म की गंदी देखेंगे तो आप गंदी हरकतें भी करेंगे। बिल्कुल। तो ये प्लीज़ बल्कि उनको वो हमें कहे कि डू समथिंग अबाउट इट। मैंने कहा यू डू समथिंग अबाउट इट, कि आप वो क्या करें, कहते इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाई पाकिस्तान इज वॉचिंग इट। और 30% इंक्रीज होना ना, हमारी मुल्क टॉप पे आ गया है। 100 में से 30 बंदा भाईजान हर सूरत देख रहा है, अगर इर्द गिर्द मोहल्ले पे भी देख लें 100 आउट ऑफ 30%। मैडम कोई ऐसा कोई लॉ है साइबर क्राइम के हवाले जहाँ पे बच्चों को महफूज बनाया जा सके, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को? कोई ऐसा लॉ फिलहाल नहीं है। FIA वाले काफ़ी काम कर रहे हैं। साइबर क्राइम क्या, आप देखें बच्चों को नहीं, ये लोगों ने ये जो खासकर ऑनलाइन पढ़ाइयाँ शुरू हैं ना, बहुत बच्चियों को ये लोग ट्रैप भी कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे बेटी के साथ बैठना पड़ता है, उसे देखना है तभी वो आगे जाएगी। अब मैं उस वक्त ऑफिस आऊँ कि मैं उसको पढ़ाऊँ कि मैं किधर जाऊँ? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये बस ये भी बहुत बड़े हमारे वो हैं, इस पर भी वी हैव टू डू, इंशाल्लाह करेंगे, इस पर भी काम करेंगे। बहुत है, इरादे तो बहुत बड़े बड़े हैं। स्पेशली मैडम, स्पेशली अब देखिए ना, इतने सालों बाद अभी 1 साल हुआ है NCRC के क़याम को। एज द टाइम पासेस इंशाल्लाह वक्त पे आएगा, वक्त जिस तरह गुजरेगा उसी तरह अच्छा रहेगा। आप लोगों के साथ साथ हम लोग मौजूद हैं मैडम, सिर्फ हमारे पास 7 मिनट हैं, कोई एंडिंग कोई बात हम दोनों कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्या है, आप लोगों को बताते जाएं कि आप लोग देख रहे हैं एक बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम जान FM के नेटवर्क पर। मेरा नाम है अतीक खान, मेरे साथ डॉक्टर रुबीना फरीद साहिबा मौजूद हैं जो कि मेंबर हैं नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, और इस पर हम लोग मौजूद हैं। एक नया कमीशन बना है बच्चों के हकूक़ के हवाले से। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारे रेडियो इसको बड़ा प्रमोट करेगा। हम आपको वो नंबर्स भी बताएंगे जिन पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बट अब कितनी शिकायत हम लोग दर्ज करवाएंगे? बेसिकली वो ये कि एजुकेट करने का, दिमाग को एजुकेट हमारा माशरा क्या एजुकेशन चाहता है, एजुकेट होना चाहता है? नहीं चाहता। सही बात है, नहीं चाहता। मैं कितनी दफ़ा ये देखें, जितने भी बेचारे अभी मैं लेटली गई हुई थे, तो एक 1 माउथ टू फीड एंड 2 हैंड्स टू अर्न। वो कहते हैं जी हमने बस बच्चे को 7-8 साल की तो बड़ा करना है, 7-8 साल के बाद उनको भिखारी बना देते हैं, आप निकल जाएं, आप जाए बैठ के कमाएं। जो मैं आखिरी मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को प्यार से पालें। देखें, प्यार का कोई बच्चा प्यार से खराब नहीं होता, लाड से और प्यार से कोई बच्चा खराब नहीं होता। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मगर आजकल के बच्चे, हम सर डिस्कस कर रहे हैं, बहस व तकरार कर रहे हैं, जस्ट मैं और मैडम। आजकल के बच्चे प्यार की ज़ुबान बड़े मुश्किल, हम सर थोड़ा हमारा डंडा था ना हमारे वक्तों में, तो हम थोड़ा सुधर गए वेरी फ्रेंकली। आजकल का बच्चा ना प्यार की ज़ुबान, मैं घर की बात कर लेता हूँ, मतलब जब तक
ایک بار کو دور بار کو جب تک آنکھیں نہ دکھاؤ نا, پیار کی زبان آنکھیں ہیں, بس مار نہیں ہے. جب تک آنکھیں نہ دکھاؤ نا یوں نہیں کرنا, تب تک بچہ نہیں کرتا. اگر ایک باپ کا تھوڑا سا غصہ ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, دیٹ آلسو کیپس دی چلڈرن اوے. ماؤں کا ایک پیار کا جو ایلیمنٹ ہے, ہر ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کرتی, ہر ماں کرتی ہے, چاہے وہ بچے بڑے بڑے بھی ہو جائیں تو وہی ماں کے لیے بچے ہی ہیں. مگر اب ماؤں کے پاس بھی ٹائم نہیں رہا, ماؤں کو بھی ایک عجیب سی فیس بک جو ہے نا, سچی بات ہے, اگین آئی گو بیک ٹو دیٹ تھنگ, اس نے جو لڑکیوں کو خراب کر دے. دا نیو مدرس, ہماری ایج والی مدرس وہ مچ بیٹر مدرس, جو ابھی نیو جنریشن ہماری مائیں اور بھی اچھی مائیں تھیں, جو ابھی جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے, دا وے دے آر اسپینڈنگ ٹائم آن دیئر فیس بکس, آن دا کمپٹیٹیونیس ایک آ گئی ہے, کمپٹیشن ہے, حسد آ گئی, تو یہ نگیٹیوٹی بھی اتنی زیادہ آ گئی ہے نا, اور بس اپنا وہی بات ہے, سلیقہ ختم, کا کھانا پکانا ختم, گھروں کے لیکوٹر ختم, اور بس اپنا فیشن ہے, اور کپڑے اور بال ہیں, یہ ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو معاشرہ چلے. دلدار راجپوت, معذرت میں آج آپ کے میسیجز بالکل نہیں پڑا, دعا سیال کر رہی ہے. ہمارے چائلڈ میں تو ہمارے یوتھ ہے, اور یوتھ کو ہی ہمارے پاکستان کے لیے کام کرنا پڑے گا. ایگری, دعا سیال, بہت بہت شکریہ. دین وی ہیو سلا خان بھائی, جہالت آج بھی ہے, اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ برداشت نہیں ہے ہم لوگوں میں کہ بچوں کو شیئر کرنا سکھائیں. عبدالہادی کہہ رہے ہیں بہت اعلیٰ شو ہے, سچی اور کھری باتیں. تھینک یو ویری مچ عبدالہادی. شہزاد منیر اسلام آباد میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. اینڈ دین وی ہیو دعا اگین, شیز آر جنجوا ہیں, گڈ ٹو سی یو آنٹی روبینہ فرید میڈم. آپ کو کہہ رہی ہیں شاز, SHAZ. اچھا شاز, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ شاز آپ کا. دلدار راجپوت, نائس شو. میرا سوال ہے, اگر کوئی بچے کو اس کی ضرورت کی ہر چیز دی جائے پھر بھی وہ بچہ خوش نہ ہو, تو یہ بچے ہیں, بچوں کے ساتھ آپ کو بچہ بننا پڑتا ہے. ایک تو بزرگی میں اگر آپ کے گھر میں والد اور والدہ موجود ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں تو وہ بچے بن جاتے ہیں. اب امی میری ہیں اور مجھے اندازہ ہے کہ ان کو کس طرح ڈیل کرنا تھا, کائنڈ آف. سو بچہ اور بزرگ ایک چیز ہے, دونوں ضدی ہوتے ہیں, دونوں پیار سے ہوتے ہیں. بچے کو دوسری سائڈ پہ لگا لے گا. بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹی وی دیکھنا, اس وقت او بہو آ گیا, تو وہ سائڈ پہ لگ جائے گا, ٹی وی کو سائڈ پہ بھول جائے گا. ویری فرینکلی آپ کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے. اگر والد بننا چاہ رہے ہیں تو والد والے حرکتیں بھی کرو نا. ویری فرینکلی. سلا خان, کاؤنسل یور چائلڈ فار گڈ اور بیڈ ٹچ, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بالکل, یہ بس بہت ہی کم ٹائم ہے ہمارے پاس, آئی تھنک اس پہ بھی ہم بہت بڑا کر سکتے ہیں. دیکھیں, بچوں کو یہ سمجھانا بہت ہی اسینشیل ہے کہ واٹ از اے گڈ ٹچ اینڈ اے بیڈ ٹچ. ٹھیک ہے, گڈ ٹچ از دا ٹچ دیٹ اے مدر اور دا فادر اور یور اون سبلنگس اور یور گرینڈ پیرنٹس گیو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بچے کو اگر کوئی بندہ غلط طریقے سے ہاتھ لگا رہا ہے, غلط طریقے سے کا, اور اس میں خاص کر خالو, پھپھا, آپ کے ہمسائے, آپ کے سوری ٹو سے اپنے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں, اور موسٹلی اپنے رشتہ دار ہیں. اسٹرینجرز بھی ڈیفینیٹلی, اسٹرینجرز کا تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. اور پلیز پھر بچوں کو یہ بھی منع کریں, کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے, کچھ آپ کو لیتا ہے, ٹافی دو, یہ لے لو بیٹا, یہ کر لو, وہ کر لو, اس سے بچوں کو منع کیا جائے کہ آپ بچوں کو. اور گڈ اینڈ بیڈ ٹچ کا تو بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کو سمجھا دینا. اس پہ ہم آئی تھنک پورا ہم ایک لمبا چوڑا سا اور بھی پروگرام کر سکتے ہیں, تاکہ بچوں میں یہ اویئرنیس پیدا ہو کہ بھئی واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ فار یو. گورنمنٹ از ڈوئنگ اے لاٹ, منسٹری آف ہیومن رائٹس اور ہیومن رائٹس ہمارے بہت اس پہ کام کر رہے ہیں. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اسکولز آلسو, دے آر آل گوئنگ ٹو ڈفرنٹ اسکولز بھی, وہاں بھی جا کے ہم ٹاکس بھی دے رہے ہیں. اینڈ اسٹل وی نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ. میں تو اب ٹیچرس ٹریننگ پہ زیادہ فوکس کرنے لگی ہوں, بیکاز دے شوڈ نو, بیکاز دے آر دا بیسٹ پیپل. ایک ٹیچر سیکھے گی اور ایک ٹیچر سیکھے گی اور 30 بچوں کو سکھائے گی. سو یہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے اسی پہ کام کرنے کو بہت زیادہ. بس لیٹس ہوپ, دعا بھی کریں آپ سارے لوگ کہ اللہ ہم لوگوں کو نیکی کی ہدایت دے. صحیح بات ہے, ہم اچھے مسلمان ہم لوگ بن جائیں, اچھے انسان. معذرت کے ساتھ بھائی جان, قطع کلامی کی اگین معافی میڈم, نام کے مسلمان نہ بنے, حرکتوں سے مسلمان بنے. ویری فرینکلی, ہر گھر میں بچہ موجود ہے, ہر کسی جس کی اولاد نہیں, اللہ سے اولاد ہے. جس کے پاس اولاد نہیں ہے نا, ذرا اس سے پوچھیں, ذرا پوچھیں تو صحیح نا. جو میڈم اس چیز کی گواہی دیں گی, ڈاکٹر ہیں, اتنے گائنیکالوجسٹ ہیں, اتنی بڑی ماشاء اللہ اسلام آباد میں بہت ہی بڑا کلینک رن کرتی ہیں. آپ یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ دیکھیں گے, سب کے کتنے بڑے بڑے لوگ میڈم آپ کے پاس آتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ جن کی اولاد جو کتنا کیا ان کی تکلیف جانیں. سو جن کی ہے ان کی قدر کرنا سیکھیں. جو اگر آپ کی اولاد ہے نا, تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہ نعمت بھی ہے, رحمت بھی ہے. کمائیں گے, مجھے بھی ضروری ہے, میں بھی نوکر ہوں بھائی جان, میں نے بھی کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہے, ہر بندے نے نکلنا ہے. بٹ ان دا مین وائل گھر کا تھوڑا سا زیادہ خیال رکھ لیں. اور جو اولاد بڑی ہو چکی ہے نا, تو آپ بھی کسی کی اولاد اپنے ماں باپ کا سے زیادہ خیال رکھیں. میڈم تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اینڈ میں کوئی چھوٹا سا میسج دے دیں تمام سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے.
प्यार करें जी, सच्ची बात है। मेरा तो दिल का एक वो है अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने, और इग्नोर करें। देखिए, forget and forgive बहुत बड़ा है, एंड टॉलरेंस डेवलप करें। 4 चीज़ों पे मैं बहुत ज़ोर लगाती होती हूँ। रहम करें लोगों पे, सब्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह को हर वक्त याद करते रहा करें, जिक्र करते रहा करें। सही बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुबीना फरीद, मेंबर नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैडम आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैडम को दोबारा भी हम दावत देंगे इस प्रोग्राम से। मैं चाहूँगा इजाज़त आप लोगों से, मगर मैडम ने बात की कि एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करें, एक अच्छा इंसान बनना, सबसे पहले इंसान, एंड देन वी हैव अ मुसलमान ना। तो उसके बाद हमने कलमा सीखा, पहले हम इंसान पैदा हुए थे ना, उसके बाद हम कलमे की साइड पे गए। सो प्लीज़ इंसानियत अपने अंदर से ना छोड़े। ये छोटे छोटे मशवरे थे। और सबसे बढ़ के अगर आपके घर में बुजुर्ग मौजूद हैं तो उनके बहुत ख्याल रखें। जब आप बुजुर्ग का ख्याल रखेंगे ना तो पूरा माशरा, पूरा आपका घर का माशरा, यानी कि आपका घर पूरा सहल रहेगा। एक तो दुआओं की वजह से भी, दूसरा बुजुर्ग 24 घंटे घर में होते हैं तो वो देख रहे होते हैं कि बेटी क्या कर रही है, बहू क्या कर रही है, बीवी औलाद क्या कर रही है, या पोते पोतियाँ क्या कर रहे हैं, तो उनका ख्याल ज़्यादा रखेंगे। और अगर आप माँ बाप हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनके राइट्स का ख्याल रखें। ये मुल्क माजरत के साथ यहाँ पर राइट साइड्स बातें अभी रेडियो पे भी हो जाएंगी, टीवी पे भी हो जाएंगी, काश के इम्प्लीमेंट हो जाएं। गवर्नमेंट को साइड पे छोड़ें, अपना जो आपका हक है उसको हक को निभाने की कोशिश करें, जो आपके हकूक़ हैं उनको निभाने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं और दिलों में याद रखिएगा। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ वो है जो तुम चाहते हो, एक चीज़ वो है जो तुम्हारा रब चाहता है। अगर तुम वो चाहते हो जो तुम्हारा रब चाहता है, तुम्हारा रब तुमको वो देगा जो तुम चाहते हो। इस पर अमल करेंगे तो बहुत ही कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। तीख खान, अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। वंस अगेन मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। ओके जी। It's time for a commercial break. मिलते हैं